बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज एक बार फिर तारीख बदल चुकी है। कल खावर मानिका का इंटरव्यू बुशरा बीबी के खिलाफ जिस किस्म का आया था, आज इसका अदले का बदला हो चुका है। और आज मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनेद सफदर ने अपनी बीवी को तलाक दी थी। आज उस लड़की आयशा सैफ का इंटरव्यू भी आ चुका है। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि उम्र के इस हिस्से के अंदर खावर मानिका ने जो गलीज और गलाजत बड़ा इंटरव्यू कल जो दिया है ना चैनल को, यकीन माने तौबा इस्तगफार, आज तक इस तरह का इंटरव्यू हमने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। अगर मैं कहूं ना कि शाहजेब खानजादा को अरबों और खरबों रुपए की ऑफर भी की जाती कि भाई आप इस तरह का इंटरव्यू रिकॉर्ड करके और इस किस्म की गुफ्तगू के ऊपर इंटरव्यू जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिलीज करें, तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक खातून को ला के टीवी चैनल पर उसे बरहना करने की जो सरेआम कोशिश की गई है, बल्कि कोशिश क्या की ये 100% उन्होंने ये काम किया है। मैं समझता हूँ कि यार ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है। 28 साल जिंदगी के बुशरा बीबी के साथ गुजारने के बाद आज ये शख्स कह रहा है कि बुशरा और इमरान खान के चक्कर थे और मेरा मुलाजम इमरान खान को घर से धक्के देकर निकालता था और बुशरा जो है इसके साथ रफू चक्कर हुआ करती थी। मामलात इस किस्म के थे। अब देख लें इस शख्स की जहानत कि इमरान और बुशरा की शादी होने के बावजूद ये शख्स खावर मानिका मुसलसल बुशरा के साथ राब्ते के अंदर आ। बुशरा के साबका तो नहीं, खावर मानिका के जो बच्चे थे, बुशरा के जो बच्चे थे, ये आज भी बुशरा से मिलते रहे। इन्होंने भरपूर किस्म का मफाद उठाया, भरपूर किस्म का पैसा बनाया बुशरा बीबी से, भरपूर किस्म के अपने मफादात पूरे किए और मफादात पूरे करने के बाद अब इन्हें चंद टक्कों की खातर इन्होंने बुशरा को बदकिरदार साबित करने के लिए एक इंटरव्यू दे दिए। हम ये जरूर मान सकते हैं कि इमरान और बुशरा का निकाह जो है ये उस वक्त हुआ जब बुशरा इद्दत के अंदर थी और इद्दत के मामले को इतनी शिद्दत इख्तियार की गई कि फिर इसके अंदर से वो गलाजत भरी चीजें निकाली गई जिसकी तारीख आपको नहीं मिलती। अब मामला हुआ क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। खावर मानिका खुद ही नंगा हो चुका है, इस वक्त खुद नंगा हो चुका है। 28 साल जिस औरत के साथ जिंदगी गुजारी, तलाक हो गई, नए सिलसिला चला, अब उसके हवाले से वो बातें करना, मैं समझता हूं कि खावर मानिका साहब ने अपने आप को खुद ही नंगा कर दिया ऑन कैमरा और लाइव शो के अंदर। इस सारे मामले के साथ साथ अब मामलात सिर्फ एक सिमत नहीं रही, अब दूसरी सिमत भी पलटा खा चुकी हैं। जिन्होंने ये करवाया और जिन्होंने बुशरा को और इमरान खान को गंदा करने की कोशिश की, वो किरदार अब खुद आहिस्ता आहिस्ता गंदे होते चले जा रहे हैं। जिस तरह रात को इन्होंने इंटरव्यू लिया शाहजेब खानजादा ने, इस इंटरव्यू के बाद इन्हें ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि इनकी कितनी ज्यादा इज्जत है मुआशरे के अंदर। इनकी वो लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसी की तैसी करके रखती, जिसकी आप अगर सोशल मीडिया पर लिखे ना तो देखे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लाखों मिलियंस और बिलियंस के अंदर लोग इस इंटरव्यू की मजम्मत कर रहे हैं। ये पहला इंटरव्यू है इनका। अच्छा, इसके साथ साथ अब वो चीज खुलकर सामने आ चुकी है कि आप बुशरा की साबका शोहर खावर मानिका का इंटरव्यू लेकर बुशरा की तस्वीर तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जुनेद सफदर की बीवी आयशा सैफ, अब वो भी तलाक है, उनकी भी तलाक हो चुकी है। शादी चंद माह नहीं चली, तलाक हो चुकी है। तलाक की वजूहात क्या है, बड़ी शर्मनाक किस्म की वजूहात हैं, अब वो भी खुल के सामने आ चुकी हैं। जो आयशा सैफ है जुनेद सफदर की साबका अहलिया, अब उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उन्होंने अपना ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है कि जिसके हैरान कुन इंकशाफ किए हैं, हैरान कुन। उन्होंने वो चुनौती दी है शाहजेब खानजादा और सलीम साफी को, कहा कि सलीम साफी भाई आप हिम्मत करें ना, कदम बढ़ाएं, आप मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि हमारी तलाक हुई तो हुई क्यों। आप किसी की तो इंटरव्यू कर सकते हैं, आप खावर मानिका का बुशरा के खिलाफ इंटरव्यू कर सकते हैं, आप मेरा इंटरव्यू करें। मैं आपको बताऊंगी कि जुनेद सफदर के साथ मेरी जो है ये सिलसिला शादी का क्यों नहीं चल सका। हमारी शादी चंद माह के इस तसलसल के बाद बरकरार नहीं रह सकी। क्यों नहीं रह सकी, आप मुझे दें दावत, मैं कैमरे पर आकर, मैं इंटरव्यू के अंदर आकर की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब इस बात के अंदर कितनी हकीकत है, मैंने इसके ऊपर सर्च की
اور مجھے کچھ چیزیں جو ملی جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بیانات کو بنا کے چلایا گیا وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اگر تو یقین مانے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ناظرین، اگر تو جنید صفدر کی سابقہ بیوی کا انٹرویو عائشہ صاحب کا کیا جائے تو آپ کو وہ چٹھے کٹھے ملیں گے، وہ دھجیاں اڑا کے رکھتی جائیں گی کہ آپ کو شادی شدہ زندگی کے حوالے سے اس طرح کی انفارمیشن کبھی نہیں ملی ہوگی. جب طلاق ہوئی عائشہ صاحب اور جنید صفدر کی تو عائشہ صاحب نے اگلے دن میڈیا پہ آ کر کہا کہ یہ جو مریم بی بی ہے، مریم بی بی کی وجہ سے ہماری شادی نہیں چل سکی، اور اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ ان کا میں پردہ نہیں اٹھانا چاہتی. شادی شدہ زندگی کا وہ جو کچھ ایسے معاملات ہیں ان کا میں پردہ نہیں اٹھانا چاہتی، اگر پردہ اٹھا دوں تو ان پورے شریف خاندان کی جو شرافت ہے ان کا جنازہ نکل جائے گا. یہ عائشہ صاحب نے کہا تھا، اور عائشہ صاحب نے کہہ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے کہہ دیا. اگر عائشہ صاحب انٹرویو دینا چاہتی ہیں میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، جس پلیٹ فارم پر کہیں گی میں اس پلیٹ فارم پر ان کا انٹرویو کروں گا. لیکن عائشہ صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کر کے رکھتے گا. اور میرے جو کچھ عام ذرائع ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا ناظرین، میں نے مسلسل 3-4 ویلاگ کے اندر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی تھی کہ خاور مانیکا کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، جس میں وہ فرح گوگی، بشرا بی بی، عمران خان کی ذاتی زندگی، بشرا بی بی کے ساتھ اپنے تعلقات، عثمان بزدار، ان کے حوالے سے وہ گندا چٹھا تیار کیا گیا ہے جو ریلیز ہوگا. اور یقین مانے کہ وہ 2-3 پروگرام کے اندر جو میں نے بات کی تھی لوگ کہتے تھے نہیں یہ بلنڈر ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فیک ہے. اب دیکھیں نا رات کو انٹرویو آ گیا، جب انٹرویو آیا پھر ان لوگوں کو پتا چل گیا بھائی یہ تو 100% ٹھیک تھا، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک تھی. بھائی ہماری خبر جو ہوتی ہے ہم یہ ویلاگ ویسے ہی بیٹھ کے نہیں کہتے تھے، کچھ خبریں ہم تک پہنچتی ہے تو ہم ان چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا. اب وہ لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں جو مسلم لیگ نون کے بیانیے کے خلاف ہیں. اب وہ لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں جو نواز شریف، مریم اور جنید صفدر کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. اب وہ لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے بشرا کی تذلیل ہوئی، اب یہ لوگ چاہتے ہیں جن لوگوں نے بشرا کی تذلیل کی اب ہم جنید صفدر اور شریف خاندان کی تذلیل کریں. اب کچھ جو چیزیں ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اور وہ اب جنید صفدر کی سابقہ بیوی عائشہ صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں. یاد رکھیے گا وہ انٹرویو آپ کو اگلے چند گھنٹوں کے اندر بھی اور چند دنوں کے اندر بھی یہ انٹرویو آئے گا، اور ضرور آئے گا، اور 100% آئے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آپ کہہ رہے تھے ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہم کسی کا اجازت، اللہ حافظ.